Simula sa nakataas sa katawan, magkasama para sa magkasapalang namin. Shake it, shake it, shake it now. Sunod-sunod ang kamalasan ng lambutin. Huwag ka mag-alala, limutin ang problema. Pinigalaw, bumalaw sa awit. Di kong ito kaya mo, sige sayaw, sumigaw ka. Huwag kang ibitaw sa dyan. Yan lang ang buhay ko. Huwagin na huwag kang manahon. Sumayaw, katawan ay ikalay sa sila. Ito maraming kamalasan ng lambutin ko rin. Huwag men po, makinig ka lang. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, everybody just shake it, shake it. Simula sa pinakataas sa katawan. Eto na si Mr. Copio Bayan ni tangan ng bola. Gonzales, hagabi sa ilalim. Nice pass sa ilalim, Mr. Barrientos. Gonzales, alaw, pero may sabi po. Osporen, pushing uki ka na. Floria Bayan, Pulak J, alaw. Agawa ng bola. Aliganan, 2 points. Eto na, Copio Bayan, diniskarte. Sa ilalim, kagabi, Polak J, Gonzales, 2 points, Gonzales, Navarro, Pamugas, nice pass sa ilalim, 2 points, Gloria. Kailangan ng bola, anak ng Gonzales, cross pass, Sir Barrientos, bumaybay, araw, agawa ng bola, sa ilalim, 2 points, Cortejo. Navarro, cross pass, Sir Aconducan. Nakita si Pamugas sa gitna. Polak J, 2 points, Pamugas. Pumoste si Sir Agabe, shot clock 1 ilang 14. Agabe by Polak J, Blanca. Agawan, Barrientos. 2 points, Barrientos. Tundukan, Gloria Tense, alaw, long rebound, Copio. Eto na si Sir Copio ni Sir Agabe by tuloy-tuloy. Nice pass si Mr. Barrientos, 2 points, Barrientos. Tapik ang bola, eto na si Mr. Aconducan, tuloy-tuloy. All the way to the basket, wow! 2 points, Aconducan. Eto na, pumoste. Alaka, inagawat po, Mr. Agape. Eto na, Copio. Hindi lang. Agape! Shot! Put back, 2 points, Agape. Ang pass, Mr. Monteo. Alaw! Rebound, Mr. Pamugas. Eto na, Pamugas. Nadol lang manak na. Grabe pa mo. Si James Pepper na naman. Jasmine. Lamang ng Jasmine, 11-10. Eto na, Mr. Copio by running shot. Alaw. Rebound, Mr. Aconducan. Tuaras, Mr. Gloria. Tuloy-tuloy. Basket count, Air Gloria. Osvaldo, jersey number 1. Salamat Dol sa pag-share sa itong live. Sanso Tanggaro, watching from Kuwait. Total of 3 points, Amping mo na. Gloria. Eto na, si Mr. Navarro. To Mr. Pamugas. Alaka. Nice. Wow. 2 points, Gloria. Gloria. Sabi. Laban pa rin ang Jasmine. Eto na. Copio, tuloy-tuloy. Yes, 2 points, Copio. Drop pass. Alaka, miscommunication. 50 seconds. Barrientos. Tuloy-tuloy. Layup is good. 2 points, Barrientos. Copio. 25 seconds. 2 points, Corteo. Kinlock is aside. Welcome Dol, DJ. Eto na, Perdido by Pamugas, Binano. Binano ang pumoste, nakita si Perdido to Mr. Raton. Wow! Ang ganda pa sa high. Sa Tundukan. Eto na, on Mr. Daklan to Mr. De La Cruz, back to Daklan sa 3. Alaw, rebound at Tundukan. To Mr. Perdido by, eto na si Mr. Perdido. Nakita si Mr. Pamugas. Stop and pop. Alaw, rebound up. Bartoloy in one place. Score jersey. Vamos Johnny Dol, ang iPhone Dol.
Baba niyo kay iPhone. Hayag kay Dol. Yung comment Dol, bisig sponsoran dahil tani. Alaw ang bonus throw. Dol. De La Cruz setting the play. Nakita si Gonzales sa gitna. Jump ball. Same ball position. 15. Ay, 13 na. Isabit mo. Baba. Borneo sa 3. Alaw Limon Pamukas. Mary Lou Putato, Dol. Salamat Ito na sa si tulay. Mr. Ferdino. Ito Mr. Tiquilio. Pinanwa sa ilalim. 2 points. Pinanwa sa Pagluka. 22-16. 6 points lead. 5 minutes and 20. Idol Sejir Lasarte is watching. Shout out sa mga Dol. Agaw ng bola. Mamaw ng Davao is watching. Ferdino. Halaka. 10 seconds Shout out, lang. Idol Pamukas. CJ Lasarte. Pinanwa. Agaw ng bola sa ilalim. Buwan ng Mr. Umandak na isang ikaw. Mabukas sa mandak. Grabe. Borneo ba? Pukobyo Borneo si Galshan Black. Nakita sa ilalim. What a nice shot. Shot clock len. Ferdino sa 3. Alaw, rebound, hagapin. Pero na si Mr. Barrientos ba? Tuloy-tuloy. Layup is good. Wow. 2 points, Barrientos. Good. 2 minutes and 50. Navarro. Gloria. Ferdino sa 3. Short rebound, Tiquillo. 2 points, Tiquillo. Tiquillo. 4. Live shout out sa mga Gobyo. Hoy! 3 points. Lamang na naman. Eto na. Gloria Bay. Wow! Air Gloria! Lumipat na naman. Salamat Dol, Mary Lou. Ipalong na po. Borneo. Last 2 minutes. For the second period. Eto na. Barrientos. Pinabayaan. Kinuha ng break. Rebound. Gloria. Eto na. Si Gloria Bay. Ito Mr. Ferdino. Nakita sa ilalim. Sa ilalim. Tiquillo. Halabal. Robio. 1 minute 40. Kumpara may tama ng bola. Cross pass sa Mr. Borneo. Agape. Sa ilalim. Power move. Pero may sa Open league na under 25. 1 point. Second throw miss St. rebound. Jasmine versus Revern. Revern basketball. Agape. Total of 2 points. Share ng ating live. Gloria. Navarro sa 3. Hey! Guys, Wala may contact, siya may nag-create ng contact. Wala yung referee. Hey, Ano istorya man? foul, jersey number 54. Otros, plus ball position. Dotros plus ball position. Ay, wala. Alaw ang dalawang tira. 1 minute and 20. Kumbugay ito Mr. Borneo sa 3. Alaw rebound. Wala pa Gloria. rin. Arben. Ito na si Mr. Navarro. Dribbling the ball. Pass si Mr. Gloria. Tuloy-tuloy. Layup. Alaw. Tapik ang bola. Aling-alang. Kulab J. Alaw pa rin. Rebound. Cobra. 1 minute seconds of play. Ito na. Borneo. Halakan ang bitawan ko. Para sa Sir Ferdino. Ferdino. Inagawan. Ay ka. Bounce. Balik ang bola. 1 point lead daw sa Jasmine. 45 seconds. What a nice pass. Aling-alang may kasamang foul. Post foul red. Total of 3 points. Ikaw ba? Bangiman. Borneo. 30 seconds. Shot clock 14. Bangiman to Mr. Borneo.
nakita si Agape. Agape by double team. Barrientos, 5 seconds shot clock. May kasamang foul, hostile net. Ito na, Kopyo. Nice follow-up, Alabay. Rebound, Florida. Ito na si Mr. Pamugas. So Mr. Floria, tuloy-tuloy. Layup is good. 2 points, Floria. Alaw, long rebound. Ito na si Mr. Kopyo. Tuloy-tuloy. Nakita si Mr. Barrientos. Nalabas ang bola. Agape by. Laro kayo May foul. Oh, okay na. Traveling violation. Hoy, palayo ko. Ano ba ilamot? Yeah. MG Veranda, salamat. Nagatagong nilo, salamat. MG Veranda. Ito na. Ito na. Mr. Kopyo. Jersey number 7. Nice follow-up pero may sabit po. Unang tira, 1 point. Total of 2 points sa gabi. From Kuwait, Pro Lumad niya. Kalumulupyo sa Tagum. MG Veranda, shoutout si Madol. Salamat sa Salamat sa follow sa page doll. Moste. Tagum ni 1-1. nag-1. Alam na po tama. Shot captain. Pero may sabit po. 5 second shot clock. Pinanwa. 5 second shot clock. Pamugas. J. 2 points. Pamugas. Pinanwa. Nakita si Aton Dugan sa 3 ball. 3 points sa Aton Dugan. 200 Borteo. viewers, shout out. Yan, nawala-walang signal. Ito na halaka, inagawa na naman. Agaw na naman ni Mr. Kopyo. Agape ba nasunod ang bola? Tuwara si Mr. Atondokan. Atondokan layup is good. 2 points sa Atondokan. Kopyo bay. Pangiban sa 3. Alaw, rebound, Atondokan. Bartoloy. Eto na si Atondokan, tuloy-tuloy. Layup, halaka. Agawa ng bola. Rebound, Agape. Boy, Sir Binanwa. Ito na, Binanwa ba yung nagpapadalay patungo sa kanilang ring, inagawan ka. Nagaw na naman. Oh, Gloria. Pamugas, nakita si Atondokan. Ano naman? Ito na, Kopyo. Shot clock 10. Pangiman. Shot clock winding down 5. Wait for the buzzer. 4 points, Kopyo. Okay to. Ngayon. Santo Tomas Labadino. Sapal bay. Ito na, Pamugas. Perdido. Perdido, tuloy-tuloy. Guys, pasa. Ilalim, Florida. 2 points, Florida. Perdido. Ito na si Mr. Binanwa, double team. Kick out pass si Mr. Atondokan, alaw. Tikilio, nice good ball. 2 points, Tikilio. Ang kita pa. Agape. Kopyo, nice pass si Mr. Barrientos, 2 points, Barrientos. Final quarter. Abang-abang na. 2 points, Gonzales. Pito na lang po. 40-47. Pito na lang. Pito. Binanwa sa ilalim. Juan Mr. Gonzales. Eto na. Mr. Barrientos down. 2 points, Barrientos. 10 second shot clock.
Ito na ang Bobio kay jersey number 7 na may tama ng bola. Malakay, inakawan po, Mr. Pamugas. 6 minutes and 13. Ito na, Akulukan, Pinanwa sa Medley, 2 points, Pinanwa. 15. Barrientos, alaw, tapi ka na bola, Morteo. Tawag, ang Morteo, parinig. Morteo. Wala ka ba? Ano? Umandang sa 3. Agate, wala pa rin. Sorry. Ito na, Gloria. Likod. 5 minutes and 13. Tundukan. Kamandang tira, 2 points sa tundukan. Pastor siya, tundukan, nabitawan po. Kopyo. Ito na, Agape Bay, tuloy-tuloy. May sabi. Bro. 1 point, Agape. 47-53. Pagalang 2 3 minutes and 13. Nice pass, 2 points, Florian. Nice assist. 48. Lang. 10 minutes lang ako. Ito na. Barrientos, Bulak J, 2 points, Barrientos. 5 points. Binanwa, Bumoste. Binanwa, 1-1 sa ilalim. Isabit po. Foul, jersey number 6, more. Pandol, adlaw doon. 1 point, Binanwa. Total of 2 points, Binanwa. 50-57. Wow! Kopyo! Total rebound, Binanwa. Ito na si Sir Pamugas. 2 minutes and 45. Shot clock winding down 10. Four points. Kopyo. 54. 52, 57. Alaka. Totally certain. Last 2 minutes. Last 2 minutes. For 10 seconds shot clock. 10 seconds shot clock. Kopyo. Let's go. 50. Dol, kumunsan. 1 minute and 40. Binanwa. Paul. Alaw. Binanwa. Agape. Hakakan. Binanwa. 1 minute and 30. Tingdog yun, Dol. Ingin palikayan. Go. 1 minute and 5. 10 seconds shot clock. 5 seconds. Alakabay. Balik ang bola. 40 seconds. For 10 seconds shot clock. 10 seconds shot clock. 8 seconds shot clock. 62, 6 points lead. Pende sa 3. Alaw. Rebound ang Bukay. Yan ay. 10 seconds shot clock. Paula na sa kuto, paula na. Nice. Foul jersey number
1 point. Last 20 20 seconds. seconds. Total 2 points. Nice. And